Hello guys, so Nyan Iwala Lang Kodlang. Putol pa. Yan lang. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Nang bilis ka. Oh, nasaan ka na? Time for the mission. Get ready. Ay, okay. Na. Ngam. Sila rin. Sila tayo. Bantay tayo. We can land here. Daming bahay dito. First blood. O, pininam. Uy, first ba? Bilis naman! Uy! Ay. Op. Yan. Yun. Entertain. Bibilhin natin yan. Joke lang. Bili ba yung baril? Opo. Gago ba ako? Opo. Ah! Gago ako. Okay. Pininam. Yun. Uy! Engaging enemy. Ah! Enemy down. Okay! Enemy eliminated. Ako pa hinamon ng pangkuhan. Okay ni na. Put ka sa akin. Ako pa. Ako na to eh. Nilaban mo pa. Ayun. Okay. Ayun! Yay! Ay! May kalaban doon. Hindi pala. May kalaban. Nandito yun. Nandito. Uy, may tracker dito. Uy! Dito. Tracker. Uy, nahulog ka. Yan. Ay, ano ba yan? Yan. Okay. Walang attachment yun ah. Uy, no. Pati pa ko tumalon. Nasaan na kaya sila, no? Ano tayo? Boss. Uy, hindi mo kayo makakyat. Nagbaya ko ah. Joke lang. Nasaan yung sa naman oh. Yan. Asan ka na? Reloading. Cover me. Nasaan na yun? Enemy down. Nice. Changing mag. Lat. Cover me. Reloading. Ayun. Poison natin. Paano yun natin yung helicopter? Kuha tayo helicopter. Kuha tayo helicopter. The airdrop is Kuha na yung coming. helicopter. Kuha natin yung helicopter. Kuha natin yung lubok. Ay, yun. Reloading. Tayo siya eh. Binaril sa musta eh. Wala namang dito. Ano? Nasaan dito yung Dito yun. Ano? Parang Ayun. Oh, hintayin niyo ako! Hintayin niyo ako ah. Sabog yan. Ay, ano ba yan? Dito sabog. Ito lumipad. The airdrop is coming. Lumipad yung ano.
Nasaan ka na? Please! Enemy eliminated. Airdrop has been delivered. Wala pala. Hininam. Ay, 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 ay. Daming loot, daming loot, daming loot. Oy, sakay tayo dito. Yun, kuhanin natin. Bigyan ko sila ng sample. Airdrop is coming. Makten. Kinina mo, Makten. Makten. Tara na. Bomba na. Tara. Tayo dito. Salit na yung... Wow! Airdrop has been delivered. Yan o. Oh. Bubog. Ayan! Sakbo! Wow! Engaging the enemy. Changing enemy down. Enemy eliminated. The airdrop is coming. Saan na yun? Terminal is almost ready. Saan na yun? Yun. Airdrop has been Marilin delivered. mo. Marilin natin para sumabog. Wala tayong kasama. The safe zone is Wala na collapsed. naman. Ay! Kininam. Paano ba yun? The airdrop is coming. Patay. Ganyan naman ako. Lot. Uy. Skill chips ready for upgrade. Airdrop has been delivered. Nasaan ka na? Ano ko? Yun! Gago yun ah! Enemy is near. Yan! Enemy down. Enemy eliminated. No words, guys! No word! Bakit kinuha yung stabang? Engaging the enemy. Changing mag. Cover me. Yes! Yan nagkadaguyo. The airdrop is coming. Tinyo ko dyan. Bilis mo naman! Huwag mo kong iwan. Iwan. Airdrop has been delivered. Mak din tayo. Enemy is near. Uy, may pula. Yan.
May arc. Uy, may tick. May tick. Hindi pilit pulot yung siguro. Ito. Changing mag. Enemy down. Changing mag. Kanina pa ako naglalaro ka. Ako nakakuha ng ano? Down to the Dalawa last po. 5 teams. Na naman tayo pupunta nito. Popsicle stick sana. Yaon. Hindi ba Terminal is gumamit almost ready. ng tangke na yun? Yate naman oy. Sa uy. Ayan. Ayan na. Ayan na. Laban. Pukininam. Yan. Tara, sakay tayo dun. The Sakay tayo safe dun. zone is collapsing. Sakay tayo. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Oy, sakay. Yo. Ah. Yun. Wala namang kalaban dito. Ah. Iwan. Kami na iwan. Asa na ba yun? Ang kalaban. Parang gago naman yung driver na yan. Hindi naman nagsusuko eh. Ayan na. Kanina pa to. Ah. Kanina. Ano? Yung kalaban. Uy. Oh. Ano? Yan. Yun, may kalaban din tayo. Ano? Yun, kalabanin natin. Kalabanin natin yun. Ay, kababubuta. Gago naman to. Gago. Yun dyan na. Kalaban natin. Yun. Gago. Ay, ano ba lang kung parang gago. Kalang ka naman eh. Ano. Doon na. Parang gago. Nalupaw. Na. Ganyan. Labanin natin yung tangkik na yan. Walang susoko. The airdrop is coming. Di ko alam dahil. Naka-ikuran. Almost ready. Yo, nandang. Airdrop has been delivered. Yun. Na. Yari. Dito ba na naman tayo? Wala naman Teams tayo yung left. number Getting 3 close to victory. Hindi ko na alam ah. Sana na ba yun? Sayang ang motor.
Ito na, mamamatay na ako. Sininab. Mamamatay ko sa high blood eh. Yan na nga. Sinasabi ko eh. Yan na! Kailangan niya na! Ito! Yan na! Sinab! Okay na na! The winner! And the winner in the cinder! Ito! Ako lang pala siya dito! Gago dami pala nila! Winner. Kukin ang ina!